Pour l'exercice 1, ce sont des questions très simples, des questions directes. Il faut lire tout d'abord les questions attentivement avant de passer à la réponse. بالنسبة للأسئلة ديال هاد التمرين الأول راهم أسئلة ديال الدرس، أسئلة مباشرة. قرا غير بشوية. il faut chercher tout d'abord les mots clés. حاول تقلب على الكلمة المفتاح في كل سؤال. Par exemple, pour la question 1, بالنسبة للسؤال الأول, quel constituant de l'atome porte des charges positives؟ أول حاجة شوف انت فين هما الكلمات المفتاح. عندي constituant de l'atome وعندي هنايا charge positive. قال لينا شكون هو المكون ديال الذرة اللي تيحمل شحنة موجبة. بطبيعة الحال راح جاوبنا سي لو نويو كي بورت اون شارج بوزيتيف، هو النواة. Deuxième question, c'est l'inverse, العكس ديال هذا. Quel constituant de l'atome porte les charges négatives؟ شمن مكون في الذرة اللي تيحمل شحن سالبة؟ سي بيان ايفيدامون الالكترون، هو الالكترون. بسيطة. هنا un atome est électriquement neutre. Explique ce que cela veut dire. قال لينا اشرح فسر شنو كتعني لاتوم محايدة كهربائيا électriquement neutre. سي تري سامبل. هنا شنو ممكن تكتب؟ l'atome électriquement neutre veut dire كتعني il contient autant de charges positives que de charges négatives. فيها نفس عدد الشحن الموجبة مع عدد الشحن السالبة. أو لا ممكن تكتب l'atome électriquement neutre veut dire que sa charge totale est nulle، بأن الشحنة الإجمالية ديالها منعدمة. إلا كتبتي هكا صحيحة، كتبتي il contient autant de charges positives que de charges négatives حتى هي صحيحة. إلا قلتي بأن الشحنة الذرة منعدمة أو لا راه فيها نفس عدد الشحن الموجبة مع عدد الشحن السالبة حتى هي صحيحة. لا كيس كان نيو une question directe، سؤال مباشر. عرف الأيون. Comme on a dit tout à l'heure، كيف ما قلنا عاد دابا شوية، c'est une particule bien entité chargée او بي الكتريكمون شارجي. اول حاجه هو دقيقه مشحونه كهربائيا. كيفاش تيتكون؟ il provient d'un atome ou groupe d'atomes، تيجي من واحد الذره ولا مجموعه د الذرات. شنو وقع ليهم؟ ايون بيردو او بيان غانيي ان الكترون او بلس، ان او بليزيور الكترون، فقدت او اكتسبت الكترونا او اكثر. اي فينالمون سيتي، اذكر سيتي لي تيب ديون، اذكر انواع الايونات. بطبيعة الحال عندي دي كاتيون et des anions. Là vous pouvez faire une pause de la vidéo pour noter les réponses. ممكن توقف لا فيديو باش تقرا الأجوبة ديالك. Passons à l'exercice numéro 2. Le numéro atomique de l'atome de fer est Z égale 26. Le numéro atomique de l'atome de fer est Z égale 26. العدد الذري ديال ذرة الحديد هو 26. La première question. Déterminez le nombre d'électrons de cet atome. ركز مزيان في السؤال. شنو طلب مني؟ لو نومبر، عدد الالكترونات. بزاف منكم اللي غيخطأ هنا وغيمشي يحسب لا شارج، غيمشي يحسب شحنة الالكترونات. راه ما طلبوش منك الشحنة. جاوب على قد السؤال. ديتيرميني لو نومبر، حدد عدد الالكترونات. عدد راه خصني نلقى في الاخر عدد. دونك عدد الالكترونات ديال هاد الذرة. منين غنجيب انا الجواب؟ من هنا. اشنو قلنا؟ زد راه تيعني جوج حوايج، يا اما عدد الشحن الموجبة ديال النواة او لا عدد الالكترونات. دونك عطاوني زد تساوي 26. اشنو كتعني؟ كتعني بان هاد الذرة فيها 26 الكترون. دونك pour la réponse comment on va faire بالنسبة للجواب كيفاش غنديرو؟ le nombre d'électrons de l'atome de fer est 26. tout simplement هكا وحبس. راه ما طلبوش منك الشحنة في هاد السؤال الاول. Pour la deuxième question, exprimez en fonction de la charge élémentaire E, puis en colonne. رد البال. Là, c'est une question composée. قال لنا عبر، exprimer بحال احسب. En fonction de la charge élémentaire، بدلالة الشحنة الابتدائية E، من بعد puis en colonne. إذا راه سؤال مركب، أشنو بغينا نحسبو؟ لا شارج إلكتريك دو نوايو دو سيت أتوم. غادي تحسب شحنة النواة بالشحنة الابتدائية ومن بعد بالكولوم.
وبالنسبة للسؤال الثاني لا شارج إلكتريك دي زيليكترون دو سيت أتوم. نجاوبوا بعدا على السؤال الأول، نحسبوا شحنة النواة، ولكن كيف ما قلت لكم سي اون كيسيون كومبوزي، سؤال مركب. غنحسبوا بالشحنة الابتدائية ومن بعد بالكولوم. سي تري سامبل. دونك كيفاش غدير في الجواب؟ 2 ou bien 2 1 هذا زوج واحد. La charge de noyau Qn en fonction de E. Donc عندي Qn égale اشنو شفنا؟ l'expression générale التعبير العام هي بلس زيد او، ونعوض الزيد هنا شحال عندي؟ بلس 26 او. دونك Qn égale بلس 26 او وتنوقف. هذه اون فونكسيون دو او. وغنرجع دابا غندير اون كولوم سي. اون كولوم سي اشنو خلنا الا بغينا نحسبو بالكولوم؟ comment faire? C'est très simple. Il suffit de remplacer E par sa valeur. يكفي انك تعوض E بالقيمه ديالها. غدير Qn égale plus 26. دابا au lieu d'écrire E غتكتب القيمه ديالها، تنعرفوا شحال. C'est 1,6 multiplié par 10 exposant moins 19 colonnes. وغادي دير العمليه في الكالكولاتريس. Très simple. Une conseil نصيحه pour cette opération بالنسبه لهاد العمليه، il suffit de multiplier plus 26 fois 1,6. دير غير هادي il reste tel quel، كتبقى كيف ما هي، كنعاودو نكتبوها هكا. donc multiplié par 10 exposant moins 19 colonnes. هاد الجزء كنكتبو هنا وتندير هاد العمليه في الكالكولاتريس بلا ما تكتب العمليه كامله. donc 26 multiplié par 1,6 ça va nous donner plus 41,6 multiplié par 10 exposant moins 19 colonnes. Là, on a répondu à la question. هكا غادي نكونوا جاوبنا. هيا en fonction de E هادي en colonne. Passons, on va faire la même chose pour la charge des électrons. غنديروا نفس العملية بالنسبة لشحنة الإلكترونات. Donc pour la question 2.2, la charge électrique des électrons de cet atome هي en fonction de E et en colonne. Donc la charge des électrons qui est en fonction de E. L'expression générale c'est que E égale moins ZE. هذه تنعرفوا، هذا التعبير العام. On remplace، نعوضو. Z égale 26, donc c'est moins 26E. Là c'est en fonction de E. En colonne, on va remplacer E par sa valeur. On a de E بالقيمة ديالها وتنعرفوها. Donc qui E égale moins 26 multiplié par 1,6 10 exposant moins 19 colonnes. وغادي نلقاو c'est moins 41,6 10 exposant moins 19 colonnes. Comme tout à l'heure بحال عاد دابا شوية. cette partie هذا الجزء هذا واللي كري tel qu'elle est نكتبوه كيف ما هو. on fait juste la multiplication de moins 26 multiplié par 1,6. غير هذه اللي كدير في الكالكولاتريس كتعطيك هذه، وهذا الجزء كتهبطو لهنا. donc ça c'est le résultat final. هذه la charge finale. donc Q égale moins 41,6 10 exposant moins 19 colonnes.